দেখুন কন্টামাল মেডিকাল এটা রাজরাজ মানে শাসন তানে মেডিকালটা রাজা সময় মেডিকালটা থিলা আউর ডক্টর থিলে এ মেডিকাল না থিলা কিন্তু এ সরকার আসলা দিন ঠানু মেডিকাল আছে সুন্দর মেডিকাল আছে কিন্তু ডাক্তার নেন যেটা তানে আজি জনমানসরে নিয়া কুহুড়ুছে তার কারণ হলা ইনে না মেডিসিন ডক্টর না গাইনিং স্পেশালিস্ট না তানে শিশু স্পেশালিস্ট কৌনসি তানে না ডক্টর নাই থিবারু ইনা তানে জন অসন্তোষ তানে লাগি রয়েছে যাহাকি আজি তানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মধ্যে আসলে স্বাস্থ্য মন্ত্রী আসা জানিকি হাজার হাজার সংখ্যার লোক আসি তানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী তানে এ উপরে নেকি ডাকি অভিযোগ বি করিছন যদি 7 দিন ভিতরে ডাক্তার যদি নাই দেবে তাহলে তো দরকার পড়লে আমি রাজরাস্তা করমু এবং মেডিকাল কি তানে অনির্দিষ্টকাল মধ্যে বন্ধ করব বলে মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে জনসাধারণ চেতাবনী দিয়েছন আগুর আজ্ঞা ডাক্তার ଥିଲେ 2-4 জন সমানে কাণ তাঙ্গর এই যে প্রাইভেট এমবিবিএস মানে ଥିଲେ বলি কହୁছন हाँ इना तो एमबीबीएस थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी थे गाइनिंग स्पेशलिस्ट थे किंतु बर्तमान तो डाक्टर मौड़ी तार गोटे कारण है कंटामाल बा बहुत जिला जो डाक्तर नहीं आसपाटा राज्य स्वास्थ्य विभाग वेबसाइट रे 30टा जिला मध्य 29टा जिला ताने स्वास्थ्य वेबसाइट अच्छे किंतु बहुत जिला ना ताने वेबसाइट नाइन जहाँ की ताने जेन डाक्टर ताने कंटामाल बा बहुत की मनमुंडा की बाउंस नहीं आसपाले चाहून वेबसाइट की चूज करबे केन जिला ता नामे जिमु केन डाक्तर खाना जिमु बोली सने वेबसाइट रे ताने जिला चूज करे तापरे सने मेडिकल चूज करे सने आसी पारबे जेंडा ताने स्वास्थ्य विभाग वेबसाइट गले बहुत जिला ताने जेहेतु शो नहीं करबा से दृष्टि ताने एठाने मेडिकल के बा एना डाक्तर माने आसी नहीं पारबा एटा होजे दुखर विषय कथा जे राज्य सरकार को ताने स्वास्थ्य विभाग वेबसाइट बौद्ध जिला ताने ना नाइन